तो ये देखो बाबा माछ आनी तबे मो माछ को भाजी नेबी। हेलो मो तरफ नमस्कार आपण माने केमती अछंती। एबे 9टा हेची तो बाबा माछ आनिकी देइचंती जाउची रोसई करनेबी। काली खाई नथली राति रे तो खाई नेबी। खाई नहीं कि पुणी जी रिसु को स्कूल आने को तो चलतु मो सहित पूरा वीडियो को देखंतु फास्ट और लास्ट पर्यंत ब्लॉगटा मोर केमती जाउची। तो आप तो जानीपे वीडियो निजे बनइले बहुत असुविधा होची। तो जल्दी तो शोची ना मुझे जल्दी कही था से वीडियो बनइबा को। तो चलतु मुझे माछटा को बनई दूची तो तापर खाई नेबी। खाई नहीं कि जहाँ करी तो ये देखो हलदी लुण गोल मछरे। तो यहाँ पर मो कढ़ा बसई नहीं कढ़ा गरम हो आसला। तो देखो मुझे तेल पकई नेली तो तेल भी ताती जाइला। तो देखो सब माछ गुड़ाक पकई नेली तो एक सांगरे टिके अधिका माछ नेली कहीं टाइम जीवो सब वीडियो देखला बेल को लॉन्ग हो जाउची वीडियो। तो जिते चेष्टा करूची शॉर्ट वीडियो हो पारुनी से शॉर्ट वीडियो दउची कहीं आपण बोरिंग न होंतु मु चाहूची। तो ये देखो भात बसई नहीं एपटे मु तरकारी बनई नेबी। तो ये देखो हल्का मु चीनी ऐड करिची तो चीनी है आसलानी। तो ये मसला पकईदेली मुझे कही रखी पूर्वर भी मो पियाज टमाटो जीरा अदा रसुण लंका तो एका सांगरे मो पेस्ट करनिए तो ग्राइंडिंग में एका सांगरे करनिए। तो ये देखो सब घोड़े देली एबे मसला रेडी हो आसलानी। तो या पर मु पानी पकई नेबी मसला रे। तो पानी फुटिला पर्यंत मु रखु नहीं कहीं टिके हार्ड करना माछ को भाजी थी तो से संगे संगे पकई नेली। तो माछर रेसिपी आमर कंप्लीट हो गला। एबे आमे जीवु रिसु को आनिबा को जल्दी मोर। तो आसला बेल को देखंतु केमती गुपचुप खाउछु। धनो 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 हाय कर दे खट्टा पानी भारी मजा लगी बने भी अटके रहू टाइम माने बंद कर देला टिके खाली माने ये पानी रे मार लगे ओहो म धनु धनु गुपचुटा केमती लागला केमती लागला गुपचुटा बड़े लागला टेस्ट केमती ला केमती लोटा कहि बाबा मचुरी नहीं होजना बाबा तुम भात ही खाओ ना। मैं आसी गुजिया को इधर जाउछु एटा देखो घरे पहुँचलु मंचूरियन नहीं गुप्चुप तो खाई मुंड मुंड पड़ला आउ ये उठे देख तो मोर कथा एक्चुअली एत गरम आज सबुदिन गरम है बहुत कम गरम आज एत गरम बाहर गला बहुत गरम होता। तो सेठी आम 45 मिनट मोट ना 45 मिनट लगे भात खाई ना मतलब भात खाई इच्छा था दे गले कि रिसु को आनी सारा आम भात खावा
ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁପଚୁପଟା କମ୍ କଲୁ, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ 80 ଟଙ୍କାର ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ମାତ୍ର ଲଗେଇଲି, ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଇଏ ଦି ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ନ କରିକି ସେ ଲେଜ୍ ଧରିକି ଦି ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହାଇ କରିଦେଲ ବୁଗୁ ବୁଗୁ ସୁନା ସୁନା बच्चा मेरा। हाँ बहुत फ्लाइंग किस ଦେଇଦେଲ। ବାପା ଆମ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତମକୁ କିଏ ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଗଲେ ଘରେ? ବାପା ଆଉ ବାପା ଆମ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ଡୁଙ୍ଗୁରା ନା ଖଇରା? ଖଇରା କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଯାଇଛନ୍ତି ସରି ନା ବାବା କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛି? ସରି ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠିକି? ବାବା କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ବାବା କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ବାବା କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ବାବା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କଥାଟା ପଶୁ ମୋ ବାବା ନା ନା ସେ ହବନି, ସେ ଆଉ ମୁଁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାଉଛୁ ତାପରେ ଆମେ ପଖାଳ ଟିକେ ରେଡ଼ି କରିବା, ଆଉ ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ପଖାଳ ବନେଇବୁ। ବନେଇକି ଟିକେ ମାନେ ଖାଇବାଟା କେମିତି କ'ଣ ବନେଇକି ପଖାଳଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ପୁଣି ବନାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉ। ବାବା ତମେ ଶୋଇବ ବାବା, କିଛି କହୁନ? ତମ ମାମା ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ତମକୁ ନେଲେନି? ତମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲନି ମାମା ମତେ ନେଇଯାଅ? କାହିଁକି? ତମେ ଯିବନି ଘରକୁ? ତମକୁ ସେଠି ଭଲ ଲାଗୁନି? ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତମେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ? ଭାଇକୁ। ତାପରେ ତାପରେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ? ହଁ ଭାଇକି। ଭାଇ ପରେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ? ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉନ? କାହିଁ ଆଉ ସବୁ ମାରିଦେଲା। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଦେଖ, ଏଇ ବ୍ଲଗର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ସେଦିନ ୟା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା ମାନେ ଯେତିକି ଅମୃତାଞ୍ଜନ ସବୁ ତା ଚୁଟି ଭିତରେ ନେଇ ଲଗେଇଦେଲି। ତାକୁ ଆରାମ ଲାଗିଲା, ଶୋଇ ବି ପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି କହୁଛି ମୋ ଚୁଟି ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମାନେ ଏପଟେ ଯଦି ତା କହିବ ମୁଣ୍ଡ ଚିପିବା ପାଇଁ ନ ଚିପିଲୁ ବି ରାଗିଯିବ, ଆଉ ଯଦି ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଲଗେଇ ବି ଦେଲୁ ତାପରେ ବି ସେ କହିବ ମୋ ଚୁଟି କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ। ଡେଲି ଯାଉଛି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଣିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ହେଉଛି ତା ହାଲତ। ଡେଲି ତା ଦେହ ଖରାପ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତାର ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତାପରେ ଖଟା ଯଦି ଟିକେ ବି କିଛି ଖଟା ଟିକେ ବି ଯଦି ରହିଲେ ଯଦି ଖାଇବ ମାନେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତାର ଅଲରେଡ଼ି ଖରା ପାଇଁ ବି ତା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ତାପରେ ସିଏ ରୋଷେଇ ବି କରୁଛି, ପୁଅକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ପୁଣି ଆସିକି ସେଠି ଯେଉଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆଜି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇ ନହେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଭଲ ହେବ। ନହେଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଯଦି ବେଶୀ କଥା ହେଲେ ମାନେ ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ କଥା ହେଉଛୁ।